ini Forest Department ni buatnya yang distribution di program kamu Damsara Community Hall, वो program ni chairman बोला पुला हमबाई के विशेष हमबाई जहाँ उचिनी Honorable Minister Forest and Science and Technology Brahma University Sarno Kellogg's uchiनी Zonal Chairman Ms. Dipali Liam Akhir Sub-Zonal Chairman Kosiram Liam Kellogg's uchiní Boroto R.K. Samalji, Principal Secretary Forest and PCCF and Home. Therefore, Chini S. Prabhu, CEO, PDIGTC, Reflect Project, Kellogg's Chini DPS Additional SP North Tripura ke joto Forest Department ni officers ake taiso tomai joto tre normal hokra logeo chini je phainai sal sampha chini ro elaka ni joto ta kumkuro joto nai hambai IGTC project ni beparon rao joto biskawo taipo site naya je German corporation by Tripura government je tie up here 2020 साल से जो forest development forest activity में develop किया हुआ है जे project लामो वो project की माध्यम से उसी जे forest की उद्देश्य हुआ जे चीनी जे environment लोग काम थे तेलवा साथे साथे उसी जे forest বা সমস্ত পৃথিবী ও যে রাংমা নানাইমা যত গ্রহ মনুষ্য বা পশু পক্ষী আবো বাঁচে তো নেই বলে আবনি লগর চিনি লাইভলিহুড যে সালগুই চৌ নাম মান উন্নয়ন চিনি যে ডেভেলপমেন্ট ফরেস্ট বাঁচে জীবন সাথে সাথে চৌ চাই লোক গণমান বাইব বড় বো প্রজেক্ট ফসে মাওবাই ফরেস্ট ন চৌ বাঁচে দিতে নাও মাওবাই বাঁচে নি নাও আবরাং সা সামজো মাওনি বলে চৌ ওয়ালো চৌ সমস্ত পৃথিবী গ্লোবাল যে এনভায়রনমেন্ট তাও অনেক রিস্ক তো ব্রেকে বলে পুরা গ্লোবালাইজেশন তাও কেহা টেম্পারেচার নি হাই টেম্পারেচার নি अंदर চুমা দো মাওয়ে বুঝে যে চিনি ফরেস্ট নি পরিমাণ দিন দিন যে সালগুই কমে তো इंडस्ट्रियल बारो तो पब्लिक चों जाजानि सामुनामन में यूटिलाइज के तो उफां तायो लोहाओ आबनि कारण ऑक्सीजन की सप्लाई परिमाण कमनि कारण पूरा एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की परिमाण बेसी उठामनि कारण वर्ल्ड एनवायरनमेंट चेंज होना स्कापो चिनि जेम चोय चुसावो जे ऑक्सीजन परिमाण तो मसु ताओ चिनी बहुत पृथ्वी समस्त पृथ्वी आसु ऑक्सीजन का हम चुमाया पोल्यूशन बेसी था माउंटे इंडस्ट्रीज बार हुआ गाड़ी घोड़ा बार हुआ विभिन्न कल कारखाना बार हुआ आके फल दिन दिन तय होने कारण एकमात्र ताओ चौ बाचे नहीं थे फरेस्ट को चौ सेफ थे नहीं फरेस्ट को चौ रखा थे नहीं अब या सीधे चौ थे चिनी
next generation boye অনেক রিস্ক মানে চুম যত সিওতাও যে এনভায়রনমেন্ট তাও যে চিনি ওয়েদার রেখে যায় ওয়াতুইনি পরিমাণ কম হা নোবা চিনি টেম্পারেচার তাও চুম বরফ ফেন তুলিকে তময়া বাইরে ও সাত তুমি তময়া স্পেশালি মেট্রোপলিটন সিটি ও দিল্লি দিমা কলকাতা বোম্বে গদিমা যেখানে হাওয়া কম আবুবাই এরিয়া ও টেম্পারেচার 46 47 সেলসিয়াস পার হতো ইভেন ত্রিপুরা পর দিন দিন পার হতো অনেক টেম্পারেচার পার হয় আপনি খেয়ে চৌ তো কামাবাই চৌ তময়া এবং চিনি বয়স দিন দিন কমে না আগে 80 90 100 বছর উপর প্রোগ্রাম কিন্তু তাও যে চাইলো নিউ জেনারেশন টিম বয়স হতে চৌ 60 75 কিলো চৌ থুই মাদো রায়ে বইয়ে তাই মাদো মামি আবো এনভায়রনমেন্ট ও অক্সিজেনের পরিমাণ কম ওয়েদার কাহামায়া আগুন রয়েছে চৌ বদিমা পরিবেশ চৌকায়ও আমরা হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হইতেও যে প্রজেক্ট লাভ ফরেস্ট বাঁচে নাই এবং যারা ফরেস্ট এরিয়াও তোলাই প্রাণী যে লাইভলিহুড প্রাণী জীবন মান উন্নয়ন কাহাকে তোমরা নেই বইয়ে চাইয়ে দ্রাও তোমরা ব্রহ্ম তুমি হিয়ে চাই মাতু দ্রময়া চাইয়ে দ্রাও তোমরা নয় আগুন বইয়ে ও প্রজেক্ট ও হিন্দু জার্মান প্রজেক্ট দিও আইজিডিসি প্রজেক্ট দিও जो অনেক চিনি যে গ্রামীণ এলাকা বিশেষ করে ফরেস্ট এরিয়া তোমরা বহুত ফায়দা পাইলে আগুন বইল ত্রিপুরা সরকার স্পেশালি নর্থ এন্ড ধলাই ও দুইটা ডিস্ট্রিক্ট টোটাল ধলাই 107 ভিলেজ এবং নর্থ 22 ভিলেজ তিনটা আট ব্লক ও হচ্ছে দামসরা জামপুই এবং দশটা ও প্রজেক্টের কাম চলে নাই ও 22টা ভিলেজও প্রজেক্টের কাম চলে না তো শুরু তো আগামী দিনও চৌ আশা কেউত্রে কাহাম নাই যে যে চিনি ফরেস্ট মিনিস্টার নি হইতেও তাও যেভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে ইনিশিয়েটিভ লাগো হাবা কাম লাগো খুব কাহাম ও প্রজেক্ট কাহাম কাম দিবে তো পাবলিক হয়ে চিনি বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা সারা হয়ে মামবে ত্রিপুরা সারা হয়ে পাহি মধ্যে ত্রিপুরা সারা হয়ে বিশেষ করে ব্লক এরিয়া হতো वो प्रोजेक्ट तो टाउन तो चले आग तलाव तो मैया जे जगह ब्लॉक एरिया आवरण प्रोजेक्ट होनाय आवरण ब्लॉक फायदा मायनाय आमय नो तिरियाबो बिनि जे बस साथै मोबाइल को जे ताव तुम बारमा विभिन्न स्पोर्ट्स आइटम निल वेबिंग सेंटर कुसारमा स्पोर्ट्स सेंटर कुसारमा विभिन्न उद्योग लाइन हो ना बिनि कुल जियो सं थानाय आं आबो पाव आसु डिटेल बिनि चमर मा सानाया तबे जेटा बास्तव जोंनोगे दङ जे बिनि जे प्रग्रामनि माध्यमेও जोंनोगे दङ जे ताव इनिशिएटिभ लामो जोंनोगे दङ आबनि सिगाङाव वो प्रोजेक्ट आसु काहामखे एक्टिविटी काहामखे लामो आं बीसीसीआई नि नलेजो आं आइनि डिपार्टमेन्ट नि आबाय सामाया तबे যখন বিনিয়োগ করছে অনারেবল চিফ মিনিস্টার নিয়াও সভাইমনসিও আং সিমায়া যে বড় অনেক অ্যাক্টিভিটি লাইহা आंनो हा प्रोग्राम बांग्ला जागाव खेला लाइफानायो 25 जून सालानि सालो प्राय 5 लाख 6 प्लांटेशन हुआ वन डे ओनली एक दिनों से अब देखिए दिन दिन चौथा वो प्लांटेशन हो रोड साइड प्लांटेशन हो फॉरेस्ट नि जे प्लांटेशन नि दिन दिन बार तो चलो आमय जो जेहेतु जो ब्रह्म दङबा फरेस्ट एरिया दङबा जो फरेस्ट को बासे इमा दिनाय सुस्थ आरो फरेस्ट को दङेनो चौचिनि नबा गाहाम लायनो जो सुस्थ जीवन के गाहाम जीवन जापन के जो आरो दङेनो चाइद्राव तनै होये बांमा प्रोजेक्ट लाबो नु बनि माध्यमे जो इकोनॉमिकली ग्रो मा जिनिस विभिन्न रो एक्टिविटी दो आगामी दिनों आशा दो वो प्रोजेक्ट के माध्यम चिनी
जे ग्रामांचल दौराव फायलावनाय ताव फस्टै फस्टै चौकाव जे चेक दाम मुसाक रो आं तनपुर আসুকিয়া খেয়া তবে চেক দাম যেখানে লোঙ্গা লথে সয়ে তুইদ্রাও ইয়ে আরো নিনি ফিশারি মানে আপকু সিচামায়ও আপনি সাথে সাথে নিনি প্ল্যান্টেশন নি যে দিলাও প্ল্যান্টেশন খেকে ও যে তুই তো মন হয়ে ফাংফন কাহাম মানে প্ল্যান্টেশন গ্রাফল ফাংফন কাহাম তুই মাইকে কাহাম কে রঙায় আবো দেখিয়ে ন্যাচারাল হচ্ছে কম্বাইন একটা मतलब के रे ग्रुप खेलमा डेवलप खेलमा आबो में चेक दाम खेओ चेक दाम खेमनि सा कारण ले बरो दुई लोग चो से खेले ना दुई ग्रुप के तो चो मोहब्बत रहो आबर फंक्शन को चोद्रो या फंक्शन पानी फंक्शन चो ऑक्सीजन सप्लाई खेले ना ऑक्सीजन ग्रुप के तो चो साबो तो मया तो चो रामवाला एमा तो मया रामवाला नहीं ना रामवा सारा तो मया সেরকম দুই গ্রুপ তো ময়া রামवा ग्रुप तो मया কেময়ে যতনো সে ব্যালেন্স কে চলে নাই বয়ে ফাংফো রানাই ফাংফো কে ওয়াতিগো বানাই ওয়াতিগো সে তুইবো সে রংনাই এবং ফাংফো হামপিনাই আবার পরিবেশ কা হামপিনাই তোমরা খামলাবো কম নাই ও দেখিয়ে ব্যালেন্স কে দুই সালে হইছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হইতো ও প্রজেক্ট লাও আমে চৌমা সাকেও ডিসকাউন্টে কাহামনাই আগে ডিপার্টমেন্ট নি তরফ হবো जो रिक्वेस्ट के নাই যেখানে যেখানে প্রজেক্ট ও আবার এলাকানি প্রবাই আর যে নেতৃত্ব রবাই সা যোগাযোগী সামুতারনা আবার যে রিকোয়েস্ট কেনাই আগামী দিনও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রে কাহামকে বড় চিনি যে প্রজেক্ট সাকসেস কেনে হই কারণ ডিপার্টমেন্ট তম্ভ লোকাল এরিয়া নি লোকাল বডি ও যদি সাপোর্ট করি দে নিদি যে গ্রাম অঞ্চল তোনাই যদি লোকালিটি সাপোর্ট করি দে নো যেসা প্রজেক্ট কলাদি अब सक्सेस हुई है फील हो नहीं हम क्या अब फाउंडरे से केने स्पोके नहीं नो हम से बाके नहीं फाउंडर काई नहीं ठीक है डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट केनाई रान कोर्सो केनाई किंतु आपनो जब तो नहीं दायित्व ले नी ना आई मोर होये लोकली कॉन्सर्न जे लीडर हो गए ताहा कम्युनिकेशन काम थे जो तो भाई कोऑपरेट के समुदाय जिसका वो जो बहुत प्रोजेक्ट हो हम के सक्सेस करवा जो माइक ने नाई अब दिखे होये आं बेसिकआव साननाया इउनिभार्सिटी बामा प्रोग्राम दंना आरो बन फायो यान डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम दो अनेक पॉइंट्स ना फायलाया दिनोमन वातिबो बाहा मिया जि वातिबो कंटीन्यूअसली थायाको अब दिखो मन बाय लामा कुमा हामिया इवेन आइनि गाइड बसे ओ लामा चारो कत गाके बिया प्राय 1 घंटा तो एकाई दिसे 12টা সো পেমেমো একটা ওসে পেমেছি যে চিনি অনারেবল মিনিস্টার के वो फाइजे लामाओ चिनी पोट यात्रा के तो नहीं तो लामा मतलब ही तो नहीं दोहा तो चिनी डेविड मोरासी बिनी नेतृत्व लामा ही तो नहीं तो बिनी लोगों साब वो हिंचुई बेंगल बोले समस्या बुमले दोहा आबुन बेना जो तो बात नहीं सिहा आर्मीना मिसको हो तो कमासायो नरला सुखेरो जे नहीं सिली दिमोन बोले आर्मी आबिसी को के सन्नाया जो तो नते वह खर्च मो या फाये जो तो लुमिया आई कोरोना पे हमें